para kilat kuya karaka kurhakisa sumba kantati pana aski kantati pana kuya kasaira chok masarut atarakta wampi. Imainaya turachay Walter, imainaya kankuna pastura ñañaykuna, yang ahkuna kay pachapakalipña paktapay kuna tunapay kusunchit antaruraj kunata turachay. Katusqañay kashan turachay anta. Katupiñan kashan kupanachay uñishangraj anta. Uñishangraj sumaqchayataña yawakinqa hinantin. Kukuriway sa llaqtapasigo nama. Yara kaymanta turachay, yara kaymanta kashan. Yara kaymanta kashan. Uno koñito ang upiko sa hinari. Chayna Migam mapanay. Koñaw piturachay imat antatan ruranchis. Kohteta. Kohtino kay Provincia del Collao Chacán Pico. Provincia del Collao Chacán ja Kipka kiasa pilkuyo sulka markau kita na maha chat anta utia saja antawa kamau kujaga. Hatucha. Is pacanakas utaragi batau kaha. Kohtesa tawali kusa wali sumam muska pori kujaga. Sangarupitas turachay pan de leche, lichimantas antaruras sumak chayanya. No kaps cetak. Ichapas. Iya, panachay. Sumak miri? Mis kay panachay. Chayna puni sapangka. Achka kutit mikuna ina panachay. Ichaka wis. Chayna puni sapangka yaktakuna turañiykuna antataka maichus kausañinku manhina imakunachis urishan chay manhina sumak chayataña ruranku asangarupit anta hinataka manang wahyo llaqtakunapiqa ruranku manchu turachay Cusco pichuta hatun antakunapis chaytaq mana waqpiqa rurankullamantachu riki ukapas kapuri hilat kuya karakat antara kaja may maya utaraki walha markau hitanakan hilat kuya karakat tahna markana Arequipa markana Coscoche kana punoche kana kalima markan sutaraki horicha kuyaga punupiqa riki kanmancha turachay trigo mantat anta wakin kaninku marraqueta ninkutaq chaykuna kanman pomata chikampi rosca kan riki panachay rosca kallan sumak chayaña turayaykunat antanchista nuqachispas riqsironchi chaynakaqtin qawillakuykunapas kanmi turay hilat kuya karaka ukapaja yatiaura kampi kallanta uqapqallari hikwasaraka ukampirusa noqanchis wakichawi taypiu hitarakata Radio Nacional ukampirusa TV Perú taypiu hitarakatwa hikwasaraka noqanchis wakichawirakaja visto diraki kuyaga ukapaja kallanta uqa ushqallamanta turachay aka qiw hilat kuya karaka hikwasaraka wakichawira awurakapa Kumuri autok una kerera kaja tsahwa urhtawin kasip kakihausa sirwa sa paraki. Tungka payani yate kanya uta jekau hitarakanwa aruka hakiri yate kanya utara kwa COVID-19 utawitwa histantha parakitaina. Rurah maki katuwa sartea ta karaki takimura sinya chimampiwa sartea paraki. Arequipa sulkasu hitaro purinta panyari. Akini cekau hitana ha? Kipka Peru suyusa ekencha wipampi ukam pirusa hatinak apnakiri autok eunakiri nagampiwa arus kipa para kitaina. Autok eunakiri nagasti naraka hach ahwasa itawin kasip kakihausa silwasa para kina. Pakal kumbait auna katwa arus kipa para kitaina. Pusitwa haisawa pataina pusitwa ma amtaure haportawa para kitaina yaka kimsara katsti hichuruwa aruski pasip karakine Cosco, Puno, Juliaca, Abancay, Apurímac, Huanta, Chepén, Barranca, Arequipa, Ucampirusa, Mollendo, Checauhitata, Autok Eunaqueriracana, Erterinacapagua, Aka Aruski Pawen Hachicta Parakina, Ucampirusa Jepjeparoja, Lima Marcanwa, Naira, Achoka Paxilwa, Amtawatanaja, Ma Aruski Pawiro, Hausea Payapatakir, Ukat Hanara Karoja Haniwa, Hausea Pkituti, Sasinwa Sapharakina. Akiri Wamaidiri Yatiaweja, Agro Rural Ukata y Piujitat Hamunat Hilat Kuyakaraka, Uria, Yaputaki Kuya, Altaña Dakiu, Uagista Paraki. Uchikamaja, Rusia, Australia, México, Estados Unidos, Ucampirusa, Italia, Surakatua, Naraka, Halhapherix Mausa, Situasane, Parakeampi, Ukatja Hichaja, Agro Rural Ukata y Piujitat Hakunjama, Pulispas, Akiristis, Asirwa, Uñaki Pasipki, Amuiki Pasip Karakiwa, Yatata Payali. Agro Rural Taipitsti, Etiapjanoa, Sohtat, Akan Kapharagitainua.
Yaputaki uria haka tainjata inampi uñano kapjaragitaina. Anchit kama pesca empresa nakao chikta apjaragitaina. Rusia marcata, Australia chacata. México ukamkik parakiwa, Estados Unidos. Ukats Italia chiktaraquitainoa. Chikterina Castilla tiasip jaragitainoa castellanota ukamkik parakiwa inglés aruta. Ukat pacha nakastikun jamás uñano kaskaragitaina ukar jama. Uñano kanyampi chiktapjataina. Aski taqi kunas uria alañatagi. Apasiñapua amuit apjaragitaina. Ukat awar plataforma taipitsti chiktapjataina. Kusa poka siñabataki amuit atanakata. Awar taipit unja askaragitaina ukamkik parakiwa uñano kawimpisti inampi chiktaskaragitaina. Órgano de control institucional OSI taipit paya. Amtaskaragitainoa aruskipa winakasut jaragitainoa. Contraloría General de la República taipimpi. Kun jamás yana kaptoqetsti yatiapkaragitaina ukat ukana. Pokaña nakampi chiktaragitainoa notario público. Ukat yaka toqetsti control institucional OSI. Agro Rural Taipita. Ministro na kau batap pasip karakin hilat kujakara kampi ukatha kura abtaurak sampi abharagitaina kurhamsa kurarak saruski pa pataina ya pata pajari. Banco de Desarrollo América Latina Taipitpasti yatiapjarakinoa Perú suyutagisti uintapjaragitainoa. Ma crédito uñano kaskaragitaina pesca pataka warankani chokña kolqeinaga. Sasin Karanastaskan Economía y Finanzas Taipita. Oscar Graham Pecteripa. Yacadoquet Desarrollo Agrario y Riego Taipita Pecteri Andrés Alencastre Yatiasin Caraquinoa. Inampi Uria Alañatsti Uñano Cascaragitaina. Ukat Ukanagasti Yumpaka Paxi. Taki Unyata Caragitainoa Puri Niñapa. Proyecto hidráulico Chavi Mochik La Libertad Mercansti Sartaragispaua. Yatian Caraquinoa Agrario Pectawitpaya. Ukat Yakha Toquet Defensa David Pectiri José Gavidia Kanest Ancanoa. Inampi Irnakawinagasti Utjaragitaina. Brahim Chacana. Policía Nakampi Ukatsti Fuerzas Armadas Taipita Chiktapjataina. Niatuke Entaki Consejo de Ministros Taipit Pacha Pectiri. Aníbal Torres Yatiasin Caraquinoa. Kunjamati Autoapna Karinakasti Waita Sip Caragitaina. Ukat uka nakatsti aruski paskaragitainoa. Ukamas walha kotu nakampi. Ukamat sulka suyunakan onhtawinakasti hasta ñapataki. Yatia una campi saranta sipka kiyari hilat kuyakaraka Willy Huerta, ministro del Interior perteristi, kipka corrupción ukarakati atjata yatake hampi hariki utkaspat pisikispa ukatu kampi ukara kampi haricha uka yathati dira kampi irnaka paspo ka waski karakispa sasin wasaraki kurhapa polisa yathata phajani akabar kachirira kaja akarakat jawal yatepres uint apgeo ukat naragasti Ministerio del Interior chekan kirjamaja corrupción huchata ma yathata tampi akan irnakaspa sasin wasaparat mayampis anchita hani phokata kaspater Lupi Nokaskaragitayn Hilpachir Najerinakampi, Policía Taipitsti Chikta Abjañapa, Equipo Especial Taipinga Abjañabatagi. Uñano Kawaragitainoa Mariano González. Ukat Ukamanakampi Takapjaragitainoa Irnakawinakasti Sintpachach Aman Chatañabataki. Fiscalía, Ministerio Público Hucha Arctaura Campi, Ma Amtauro Port Aps, Uknayaxerikt. Yakapachan Karanjit Aniskarakin, Interior Ministros Tinampi Lup Iskaragitaina, Irna Kanya. Irna Karagispawa Pecht Irina Campi. Ukamas Uñano Kata Karagispawa Kitinagati, Crispita Hakata Sip Karagitaina. Huchat Akawitsa Aka Markata. Hupanakata Chiktaskaspa. Markachirina Kant Agesiur Hakata se Panyapata Kan Lakisi Panyapatakeja, Tajirin Pewa Irnaga Panyasa, Gauchapi Hakerakati, Kathata Ppan, Sasira, Satapjeja, Huparakar Katura Yatakiwa, Malgusti, Sabjeto, Eujasiu. Kamach Lupi Taipit, Hausayap Haragitain, Fiscalización, Comisión Taipita. Jueves Surutaki Ukatukanakata, Kananchana. Nanaka Hasawira Campeja, Maitaura Campeja Pogapto, Guat Arumanteja, Yatunka Algua Pacharua, Sarap Jajaj. Huerta Olivas Yatiasincanua, Irnakawin, Jakatas Carajina. Interior Ejeinchawi Taipit Pacha.
Uña noqawinakampi poqt'ana San Juan del Lurigancho chaqana. Ukamki parakiwa policía irnaqawinakapata. Sapuru chiktata karagitayna ukamas aski irnaqawinakampi. Patunka pusini pachanakana. Mariano González Naira, ministro del Interior, Erteristi, Hucha Arctaña Utua Sarawarakitaina. Kurhamati, Justicia Ukampeja Harikiwa, Gobierno Pekenchawi Taipiu Hitatja Yarap Asin Hamurapkiti, Sasina Yatiriu Sarawarakitaina. Kunhamti Ma Yatianya Uta Chekau Hitanja Arsunaja, Nya Ukamwa Yatiarakitaina. Juan Silva, Bruno Pacheco, Ukam Pirusa, Fray Vázquez, Jupanakaru Katura Yatakiwa, Policía Payapayanakaru Hanayaja Wakichas Karakiatja, Ukatja, Uka Israkawitua, Nayero Haxu objeto Hitekaya objetoja, Sasinwa Yatiarakina. Wasitatsa, Perusi Umalcoja Justicia Ukampeja Hariwa, Yanap Asin Hamburkitis Asin Sasaskakinao. Ukakip Karakiwa, Maya Chekatja, Elvia Barrios, Poder Judicial Taipina Pechteri Pasti, Naira, Ministro Pechteri Roja, Ukamanaka Udchuka Pachanja, Chatant Mal, Sasinwa Sarakina, Sasinwa Maitarakina. Pedro Castillo Perusio Balcusti, Murat Hilat Cuyacaraka, Mariano González, Naira Ministro Pechtawi Hitekawitja, Kunara Katiaka, Pekenchawi Taipin Jahan Askin Keja, Ukam Pirusa, Kunara Gacha, Chekast Ayaja Wakis Keja, Akaman Karwa Sapaya Paja Chekajaya Wakisia Karaka Wampi Kusa Sartea Tañapaja Sasinja. Kunara Kati, Hanaskira Kahut Keja, Pekenchawi Taipinja, Akaman Hankasi Pijuka Pachanwa Sapaya Paja Sasinwa, Upaja Saragina. Arequipa Sul Casuyo Chacau Gitano Purita Payari, Ucachacau Gitanja, Poder Judicial Huchat Acaya, Uta, Pau, Ucachacau Gitanja Hakata Siriakina Munat Hilat Villacaraca, aplicativos de innovación tecnológica SATA Ucampi Mirante Ayataki Ati Ayatakiwa, Kunhamas Akiristi y Atjata Payani. Nairiri Unanchawi Inokawinkana, Innova Justicia Arequipa Marcana Apatacana. Poder Judicial Taibitpach Pechtiri Elvia Barrios Chictascano, Hananchtas Karaquinoa Aplicativonac, Innovación Tecnológica Toquita Ucamas Lupi Tanakata, Chamanchas Karagitain, Sartayas Karaguitainoa Transformación Digital Taibitpacha, Acá Marcan Corte Nagatpacha Kusanchas Iñapatagi, Uñano Katakaragitainoa. Sartayas Karakt Acá Winakata Ukatukasti, Uñano Kaskarakiwa Transformación Digital Ucampi. Uñano Taskarakiwa Ma Amtarjama. Plan Estratégico Institucional Taipita. Ukamas Ukanaka Pokas Ñapatakisti Pektirinakawa. Aka Suyun Irnakapharaki. Irnakawinakasti Poktas Karagitainoa Pataklia Tunka Pakalkoni. Mara Corte Amtaskipana Arequipa Marcana. Barrios Alvarado Cananchtascanua. Aplicativo Chamancha Winakata. Awipata Irnakapharagitainoa. Akawinakampi Kuspacha Chikta Siña Pataki. Ukanakampi Markachirinakaru Hak Askaragitaina. Yatip Haraktan Likasti Hani Takejakansti Utkarakiti Ukamas Hani Utake Nisa. Tecnología Toketsti Yatip Karagiti. Ukat Iska Markanakan Takawita Ipinakansti Utkarakiwa módulos de atención. Ukat uka Taipichatan Tiri Nakarusti Yatjata Yaskaraki. Demanda electrónica Ukampi Pakaphañapataki. Poder Judicial Taipit Pachteristi Haust Aikarakino. Yaka Markanakan Hilpacha. Unidades de flagrancia Utjañapa. Kunjamati Ñankachawinakas Hitjat Karagitainoa. Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Quitagua, Michelle Bachelet Jupasti, Perú Suyonja, Sulkaka Bachiracua Sartañ Hamburapej, Ukat Akiri Sulkaka Bachiracaja, Chisnukayatajas Ukapajansti, Kankayanaja, Ainast Akispau, Sasir Wasarakina, Bachelet Jupaja, Hichuraganja, Harikiwa, Yakasurakata, Jutiri Nagaruja Kusa Unjata Akit, Aski Unjata Akit, Ukam Pirusa, Kauchapi Ajurakati,
tunka suhtani marane kaha pcheha ukatha huchacha se pchisa para karo huchan jamon haphe mutunya utaro histantan jamon haphe ukasa hariu aski karakite ukam pirusa warmina kana ministerio pehtauja sutepha turka kipanywa bona paraki ukara kaha hariu aski kite sasid wasarakida naira maragasti bachene tupaja Chile suyunwa malkawawa pehtarakina hupaja akiri Peru suyunja unyisi urakau utej político hakirakau unyisipje social ukata ipina kipka markachirirakas unyisip haraki yatiriracarusa unyisip harakio ukarakah chikast ayawa kisirakispa abuit ayawa kisirakispa sasin wasarakina yatia urakam pisaranta sipka kinyani pa Azuka witara garua kipka Honorio Delgado Koyanya uta Chekau hitatwa Arequipa markatja ampia kalima markarua apanha para kitaina ma Koyanya uta Chekau hitarua uka Koyanya utana sumpacha kultapayapataki kauchapirakati sis taipiu hitana irnaqapjeja huparakawa amuit para kitaina monat hilat kuyakaraka maindiri Azuka witasti kimsa paxirikiwa hupaja yokutuahan aski karakit kunapa chanti yuriu katainaja ukapachat patwa yokot hadiwa hupaja aski kite haniu kumara kitej maidiri iskawawasti pa marita dirakiwa hupaja hadiwa samakenja at karakite panipa charua kumanaptam kamawa huparakaja kultap harakini walikuswa sasinwa ukachakanja amuyasip karaki Angkach sulka suyo chakau hitano porinta panyani tunka payani yatekanya utanakwa Santa Provincia chakau hitanja ampi histanja para kitaina COVID-19 uso utawita kunhama polisa kiri yatiawiste yathata panyani Han sinti nyangko sumpi waktas kanya batakiu unyano kapharagitaina tunka payani yatekan utanakawa Santa Provincia chakana angkach sulka suyuta Irnakawinagapampi achta pharagitaina. Aka COVID-19 yang kausu sartipana. Yati qerinaka ukamas kiti nagati personal administrativo. Ukam unta tapki ukats usu pharagitaina. Por eso los protocolos son de que Amtanagampi paqap haragiñapaw usutanakasti unhasi phañapawa utapchaqana. Ukatni paqal qurinakan kutqap haraki yatichirinakampi waqt'añataki. retroalimentar. Ni a pesca patak yate qerinakaw uta nakapansti unhasip haragitaina. Ukat yate qawinakasti liknam apas karagitaina yate qerinaka. Hani qipartap phañapataki. No ha habido estudiantes. Hanil Sinti Han Kustirinakasti Utkarakint Mainsti Gobierno Regional de Ibitpache Yatianipje. Tunka Pescani Maranita. Ukat Anchit Kamasti Walha Haqi Nakaup Itantatasti Haqatasit Haraki. Ukat Aski Karaki Ukatsti Haniu Saskaragispati. Haniu Mayampi Katuksnati Sasina. Ukat Yakatoketsti Harka Katapna Ukawa Aski Karaki. Y el derecho a la educación que tienen nuestros estudiantes. Ukamas Katu Paragitaino personal administrativo, Ugel Santa Chacata. Ukat Uñano Kawinagasti Utjaragitaino. Zapatunka Pescani Urunakawa. Uñha Paragitaina. Irna Kirinakaru Uka Chacana. Kumbarja Kajdaki, Ministerio Pehtawi Taipit Hamurat Hilat Kuyakaraka, Akiri, Perú, marca Chekau Hitanasti, Centauro, COVID-19, Tokokata, Usun peja maha kiwa usun tatajeja sasinwa yatiane paraki. Kuparuja aski unchukote askiwa kultata askiwa ukatja hariwa koyanya utankiti sasinsa yatiane parakiwo. Anchitka maha hilat kuyakaraka akat tokukat ususti hariwa sinti Peru karakit hariwa aman peja kumantas karakit. Ukatja hakaki pulirakiwa pikata sirakispa. Ukasa kanash atarakiwa. Ukam pirusa murat hilat kuyakaraka kauchapirakati. Kim spacha wakura koyaraka katok awap itante ya sewapjeja ustea sewapjeja COVID-19 yanka usutakeja. Kupara karuja hariki uhankakeja pikat karakispati sasina kanancha wis utaraki murat hilat kuyakaraka. Peru se usaru orok ayatakeja niawa put anharakini hakan kiwa. Ukatwa kipka
Kauchapiragati migraciones ukataipiu hitana isnaqapjeja, urui arumawa, breya chaqauhitanja isnaqapjarakine. Kauchapiragati anqaja su hitanakaru hasarap haneja, patunka pescani uruta, kimsatunka mayani urkabasarakiri akiri wilkakuti pasinja, huparakaja pasaporte maitasireja sarawa paspao. Hani wasita ukah utkitej, hakakiu purtare paspao sasirwa kanasht asireparak. Ukatsti hilja, saranya taki boletos, ukarakwa unyast payap, ukarak apart sewa payapaj. Ukam pirusa, Banco de la Nación Colte Utarusti, Yatung Tunka, Kimsa Kalkuni, Soleiswa, Ustawa Panyap, Ukaroja, Anicha Ukampi Pokawa Panyap. DNI Ukaja, apart Sinyaja Wakisiraki, Ukampi Usara Panyapaj. Ukatsa, Takpacha Chihla Urakaru, Hakura Karu, Sara Panyapana. Haniwa ma multa absuisa Utanyapakit. Hayukarakwa Ampi apart Sewa Panyapaja, Kipka Migraciones Ukacha Kaujitaroja. Hutiri patung kapakalkuni ururaka saraki para kiri wilkakute pasinja, ukur kabawa, ampi aka markachiri nakaroja sarita nakaroja katuk atas karakine, ukat hasitas ukaneja wakicha tarakah utharakiu, pataka pusitunka waranka hilani wampi, hicha wilkakute pasita maratu kui gamaja wakist atisip karaki, upanakaja uka pachanwa sarawa parak pachani, migraciones chikau hitaroja. Han ihuya nyataki wa ma wakicha wi usartea ta karaki. Kauchapi autok ewiri nagati ampi hilpacha ihuya pheja autora kahu para kataki wa kasartuya paraki. Ichuro ansasa ampi hicha hutiri lunes urutwa akiri perusui pachanwa akiri kasartea ta karakini sasitwa Ministerio de Transportes y Comunicaciones ukata ipiuhitatja yatiene paraki. Avenidas hachataki witarakarja ma pachanja hanukaja, ma horas apanyani, ukapachanja, pescatunca kilómetros ukamakwat ihuya para Quillapa. Calles ukampirusa girones sata, taki ujitarakansti, ma pachanja, kimsatunca kilómetros sata ukamakwa, ihuya para Quillapa. Kiki para Kiwa, kaujitarakanti, yatekerakaja, chiktapjeja hanukaja, yategayo utarakasuteja, ukachaka ujitarakanja, kimsatunca kilómetros ukamarakwa, ukama kwa ansasa pit ihuya para Quillapa sasinsa kananja sa para Quillani. Kauchapi autuk ewiri nagati, aka amta unakamp han pokap haneja ma uite sata. Hayukatja sapapatakatja pescatunka multua apsuya se para kine. Ukamwa kanajt karaki. Anchichka baja papataka yatunkani ukama autuchi hirakawa utawarakej. Kuna imana han askilura wirakata. Puno sulka suyo chekauhitaru purinta panyani hilja puno marga chekauhitaru. Aquí di parkana pehtaui pataipiu hitatja ovalo manco kapak ukampirusa mama ohlio uka lut anyua tukt eja para gitaina uka lut anyua tukt eja para gitaina sasinsa sa para quillani. Manchero Rossi Puerto Muelle titikaka mama kutasaru mantaya taki mistunya taki uka chekauhitanwa lut eja para gitaina. Aka panip pacharu subpacha yak ayatakiwa. Ichaja akacha kauhitatja markat sarit hakenak hanukaja turista hakenakaja titikaka mabakotja walisubwa unt aprakini. Ukakip karaki puno marksa walikuswa unt aprakini. Uka markan utasiri nagasa kiki paraki uhilat uyakaraka. Tajen impio akasu sata sariri daka ankaja su negata putare pareja Kupara kasu kaca kau kita kawali kuswa unt asip harakin hilat kujakarak. Ukam pirusa aka cekau kita sum lut aja takeja ejecución directa sata ukam piwa lut pataina ukam pirusa pesca pataka waranka hila solisa kolkwa irtawa para gitaina. Rurah maki uka katuja wali kusa sumata kimbura sida chuibampiwa sarteata harakira Ministerio de Cultura uka chakauhitanwa sartea haraki kunhama polisa y atata panyani. Ta kimbura sida chuibampiwa rurah maki katwa sartea haraki Ministerio de Cultura utarwa hakata seja uka chakanasti
Akiri Kato Sartuya Ñataqueja, Pedro Castillo Peruso y Umalco, Ministro Pechterinaca, Embajador Pechterinaca, Ucam Pirusa, Artesanos, Irnaqueriracampi, Ucakip Caraquiwa, Yaca, Haustea Tanacampiwa, Ucanja Chicancha Separagina. Pedro Castillo Peruso y Umalcusti, Peruso y Usata, Artesanos, Amparampi, Luririra Garusti, Hayal Tarakidao, Huparakawa, Suyusa, Kunaima, Lurawirakampi, Ukakip Karaki, Hakawirakasa, Nairagataroja, Irtap Haraki, Sasirwa Sarakina. Rurahmaki Ukasti, Maha Kisiwitzipansa, Naira Pachanakanja, Kuranakapones Uthanaja, Ukunt Eñatakiwa, Ugatsa, Saraurakasa, Chamancha Ñataki, Nairagataro Irtanyatakiwa. Yeketa Lurteriraka, Bordados Chokuriraka, Alfarería, Grabados Sata, Jorgeta Luririnaca, Platería, Ucampirusa, Yakakunei Man Sumaracampi, Lurtirinagawa, Walha Sulka Suyo Chakauhitaracatua, Ugachakauhitanja Hakata Separaki, Perusiu Balcusti, Akiri Artesanos, Amparampi Lurtirinagarusti, Hayaltana, Arunt Arajinawa. Castillo Balcuja, Huilamasira Garusti, Tapacha Marcachirira Garusti, Acá Jatur Jutap Hatao, Wawara Gamataqueja, Ruraj Maki, Lurt Ataraka, Apapjata, Ukamata, Kurarak Punsa, Tapacha Sulka Suyo Chakauhitarakarja, Susarja Lurt Apjeja, Ukarakwayate Parajines, Asin Wasarakina. Ruraj Maki, Tapacha Sulka Suyo Chakauhitarakata, Amparampi Lurt Erinagarua, Askut Aptajas Asin Wasaparaki. Hichuruta, Kipsatun Kabayari Ururaka Saraj Kipana, Hichawilka Kuti Paxinja, Ukur Kamawa, Ukanka Parakiri, Tunka Alwa Pachata, Kimsakalko Arum Kamawa. Marcachirina Karusti, Arte Tradicional Sata Amparampi Lurt Atarakwa, Unjaya Parakiri. Unjiri Saririna Katakeja, Hailinta Wiraka, Tokta Winaka, Mankanaka, Ukampirusa, Sine, Untaya Dajisa Utarajiniwa. Lima Varga Walhache Gauhitarakana, La Libertad, Ayacucho, Tacna, Ucampirusa, San Martín, Ucache Ganacancaniwa, Mantalla Taquisti y Nakiniwa. Gauchapi Wilama Sidakate, Hanuka Jajagate, Huachapch, Ucampirusa Sinti Huachapcheja, Ailu Chagauhitarakana, Marga Chagauhitarakansa, Huparagasti, Programa Agua Más Sata Ukawakicha Wirwa Mantanta Parajine. Suma Kumauma Umasip Hayapataki, Ucampirusa, Ukauso, Han Utayapataki. Sasinwa, Dina Boluarte, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Perteriwa Ucam Hayatia Dirakina. Ucampirusa, Programa Foncodes Uka, Sumayarap Asuempeja, Iskai Milarak, Iskai Opayarak, Ajuragampi Ucampirusa, Taikaraka Pampisa, Oma Umwa, Umasip Harakini, Sasinsa Arsuniraquinawa. Yatia Uragampi Sananta Sipkaquillan Hilat Cuyacaraca, Francia. Chacauhitaru, Francia Suyuro Hichaja Putra Payani. Ucachacauhitanja, Ampi Ansasa, Achiriwa. Viajaya Tia Usa Sinwa Yatia de Pará, Hilat Cuyacaraca, Ampi, Ariki Oxa Chacat Pacha Cosa Ustari Platainate. Puno Sulca Su Chacauhitaru Purinta Payani. Tataban daraka wampi Ucachacauhitanja, y hablado a Pusta Parakitaina. ¿Ah? Auto Euraque de la caja, Chahuasa y Tawin Wahichuro la carja Hakat Asiparak, Ukatja Huparacaro Hadiu Saraki Benja, Murab Katainate. Nairakatja, Walikun Suparakaja Ampi, y hablada el Pusat, Asesino, Maitap Kataina Hukatwa, Akiri Tatawa Bandanaka, Walikuswa, Ukatja Parakitaina. Ucampiros Hilat Cuyacaraca, Canarja, Acatataban Danagasti, Gran Sociedad de Oro, Uca Sapayari, Jotota y Pinwa, Ucasutiri para aquí, Ujacat, Asiprak, Uparaca, Uno Marcata Peo, Cabanilla, Suicamar Caujitaru, Sarawa para Quitaina, Carmen, Mamita, Urok Ereo, Ucat Uparaca, Jutasip Cataina, Hanti, Hilat Cuyacaraca, Ucat Ucachacansti, Walikoswa, Cochit Eragira. Walhariragao, Aparaginao, Policía Payapayaraga, Aparaginao. Hilat Cuyacaraca, Ucaya, Tiawi, Petuk, Japanyari, Hiwasaraka, Wakichauja, Hichakucha, Saira, Choque, Ucapirusa, Nocachis, Wakichawiru, Katoka Payani.